अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सोगोत में उरहान मार्को की टांग पर खंजर से जोर डालते हुए कहता है, ये उन लोगों को लड़वा रहा है जिनके साथ सोगोत में इसने बरसों खाना खाया, अब तुम इसकी कीमत अदा करोगे। ये कहते साथ ही उरहान उसकी टांग से खंजर निकाल लेता है और उसे खड़ा करते हुए कहता है, तुमने जो कुछ किया उसकी सजा तो मिलेगी। ये कहते साथ ही उरहान तलवार उसकी गर्दन पर रखकर उसे लेकर आगे बढ़ता है। इधर लोग तुर्क सिपाहियों को पत्थर मार रहे होते हैं कि इसलिए में उरहान मार्को को लेकर वहाँ आता है और उसे घुटनों के बल बिठाते हुए कहता है, कातिल मैं नहीं हूँ बल्कि इसने आपको बगावत पे उकसाया, ये कुत्ता गद्दार है। ओगोस तीर मारने वाले सिपाही की गर्दन से सुलेब का निशान लेकर आगे बढ़ता है। उरहान मजीद कहता है, आपको उकसाने के लिए इन्होंने हर तरह से कोशिश की और अपने हम मजहबी लोगों की कुर्बानी दी, इन्होंने इससे भी दुरेग नहीं किया। फिर ओगोस से निशान लेते हुए कहता है, ये निशान उसने पहना हुआ था जिसने आप पर हमला किया, लोगों हथियार छोड़ दो और बगावत खत्म करो। ये सुनते साथ ही लोग पत्थर, डंडे और तलवारें फेंक देते हैं। उरहान मजीद कहता है, अब से रियासत यहाँ है, बगावत करने वालों को सजा दी जाएगी। मैं कसम खाता हूँ कि किसी को नुकसान नहीं पहुँचेगा, लेकिन अगर कोई बगावत करेगा या तकसीम का सबब बनेगा, इस कुत्ते की तरह उसे मेरी तलवार से टकराना पड़ेगा। ये कहते साथ ही उरहान उसका गला काट डालता है। उधर अलबाई उस्मान साहब बुरहान और जेर कुतई के साथ बेस बदले बुरसा के बाहर पहुंचता है और बाज़ंतीनी सिपाही को खत देते हुए कहता है, मैं बुरसा किले में मुलाजिम हूँ और ये मेरे कागजात हैं। फिर उस्मान साहब और बाकियों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये यहाँ तकरीब में शिरकत करने आए हैं और ये कमांडर लोकास के मेहमान हैं। जेर कुतई हाथ उठाते हुए कहता है, सलाम हो कमांडर लोकास के बहादुर सिपाहियों। सिपाही अलबाई से कहता है, हम आर्कदियोस को खबर देते हैं। ये कहते साथ ही सिपाही आगे बढ़ता है तो अलबाई घोड़े से उतरते हुए कहता है, लेकिन अगर कमांडर लोकास को इसका मालूम हुआ तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, आप उनके मेहमानों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। जेर कुतई एकदम से कहता है, नहीं भाई नहीं, ये सिपाही तो अपना फर्ज अदा कर रहा है, ये मुकद्दस बोरसा की हिफाजत करता है। फिर बुरहान और उस्मान साहब की जानिब देखते हुए कहता है, ऐसा ही है ना? जवाबन वो दोनों कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अलबाई जेर कुतई की जानिब देखते हुए कहता है, पेत्रोस कमांडर लोकास को इसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए, हमें माफ कर दें। जेर कुतई कहता है, नहीं नहीं नहीं, इसके बरक्स में कमांडर लोकास को बताऊंगा कि हमने अपने साथ लाई हुई खास शराब के साथ कैसे जश्न मनाया और ये कि हमने उसके सिपाहियों को कैसे नजराना दिया। ये कहते साथ ही वो सोने के सिक्कों की एक थैली बाज़ंतीनी सिपाही की जानिब फेंक देता है और मजीद कहता है, तुम इसके काबिल हो। सोना लेते साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे देता है और वो घोड़ों से उतरने के बाद अंदर दाखिल हो जाते हैं। उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं, हर जगह फैल जाओ, कमरों और सिपाहियों की तादाद मालूम करो, हम आज रात इन पे हमला करेंगे। वहाँ पे जश्न का समा होता है, वो सब भी उनमें गुल मिल जाते हैं और उस्मान साहब लोगों के बीच से ही आर्कादियोस को देखने लग जाते हैं और फिर वो सब आगे बढ़ते हुए अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। इधर यानी शहर तबाही का मंजर पेश कर रहा होता है, हर तरफ आग लगी होती है, रोमी लोग तुर्क सिपाहियों पर हमले कर रहे होते हैं। सिपाही भी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं कि इसलिए में अलाउद्दीन सिपाहियों के साथ यानी शहर में दाखिल होता है और ये मंजर देखकर घोड़े से उतरते साथ ही तेजी से आगे बढ़ता है। फिर कहता है, क्या कर रहे हो तुम लोग, होश में आओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मगर बगावत करने वाले नहीं रुकते। ये देखकर अलाउद्दीन सिपाहियों से कहता है, तुर्कों को बाहर निकालो जल्दी, लोगों तुम सब भाई हो, क्या कर रहे हो, रुको ऐसा ना करो। इसी मौके का फायदा उठाकर लोकास के सिपाही बरंदे पर जाते हैं और लोगों पर आग वाले गोले बरसाने शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जोरदार धमाके होते हैं। अलाउद्दीन समेत बाकी सब लोग दूर दूर जा लगते हैं। लोकास के सिपाही वक्फे वक्फे से गोले बरसाते ही चले जाते हैं, जिससे बहुत जानी नुकसान होता है। भाई सुंगर अलाउद्दीन के साथ उठते हुए कहता है, ये बारूद कौन फेंक रहा है? कि इसी लम्हे अलाउद्दीन की नजर लोकास के सिपाहियों पर पड़ती है जो अपना काम करने के बाद फरार हो रहे होते हैं। अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, कमीने ये लोकास के आदमी हैं। ये कहते साथ ही वो आग पर से होता हुआ उनकी जानिब बढ़ता है। भाई सुंगर भी उसके पीछे पीछे होता है। लोकास के आदमी भागते हुए रुकावटें उनके सामने फेंकते जाते हैं, मगर इसके बावजूद अलाउद्दीन नहीं रुकता और एक घर में उन तक जा पहुंचता है। जो भी उसके सामने आता है वो उसे काट के रख देता है। सबको मारने के बाद आखिरकार वो सरबराह सिपाही के कमरे तक जा पहुंचता है। अलाउद्दीन को देखते साथ ही वो उस पर हमला कर देता है, मगर अलाउद्दीन उसके हमलों को नाकाम करते हुए उसे जमीन पे पटक देता है। इसलिए में पीछे से एक बाज़ंतीनी सिपाही अलाउद्दीन पे हमला करने वाला होता है, मगर सिपाही भाई सुंगर बर वक्त अपनी तलवार उसकी पीठ से आर पार कर देता है। ये देखकर अलाउद्दीन भाई सुंगर से कहता है, तुम्हारी ताकत अभी भी कम नहीं हुई, तुम हमेशा मेरी पीठ पीछे खड़े रहे, सलामत रहो भाई सुंगर। तो सिपाही भाई सुंगर कहता है, अल्लाह के हुक्म से जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी ताकत कम नहीं होगी। फिर अलाउद्दीन उस बाज़ंतीनी की जानिब देखते हुए कहता है, अब तुम अपने आखिरी अल्फाज कहोगे। ये कहते साथ ही वो उसे लेकर चल पड़ता है। बाहर बगावत जोरों शोर से जारी होती है। अलाउद्दीन उस बाज़ंतीनी को लेकर वहां पहुंचता है और घुटनों के बल बिठा देता है। फिर कहता है, बस बहुत हो गया, रुक जाओ। ये कुत्ता आर्कादियोस के आदमियों में से एक है, इनकी नीयत तुर्क और रोमियो को आपस में लड़ाना है, मगर लोग कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। तो अलाउद्दीन कहता है, अच्छी तरह से जान लें कि हमने राहिब को नहीं मारा। फिर उसके गले पर तलवार रखते हुए कहता है, बोलो ताकि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। वो शख्स कहता है, तुर्कों ने राहिब को नहीं मारा, हमने उसे कत्ल किया है। यह सुनकर लोगों को बहुत गुस्सा आता है। अलाउद्दीन कहता है, उस्मान साहब की सरजमीनों पर आपकी जान और माल हमारी अमानत है, हर कोई अपने दीन में रहन सहन में आजाद है, अब ये बगावत खत्म करो और जाओ। यह सुनते साथ ही लोग चल पड़ते हैं, जबकि अलाउद्दीन और उसके साथी उस काफिर को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। काई कबीले में बाला खातून खवातीन के साथ काम करवा रही होती हैं। इसी दौरान बेगम खातून वहाँ
پہ آتی ہے اور کہتی ہے بالا خاتون اگر آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے تو اس پر بالا خاتون کہتی ہے شکریہ بیگم خاتون، اگر مجھے ضرورت ہوگی تو میں آپ کو بلا لوں گی، لیکن کاش کہ جن معاملات میں آپ کا کوئی سروکار نہیں ان میں جتنی دلچسپی لے رہی ہیں اتنی ہی دلچسپی قرادین قلعے میں لیتی تو قرادین قلعہ اب بھی آپ کے زیر انتظام ہوتا اور آپ پر ہمارا اعتماد برقرار ہوتا۔ مگر بیگم کہتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں نے عثمان صاحب کا اعتماد کھو دیا ہے، میں نے قرادین کا خیال رکھا، وہ بذات خود اس کے شاہد ہیں، خصوصاً اس فریضے کے لیے جن خواتین کو میں نے وہاں بھیجا تھا ان کی وجہ سے انہوں نے میری تعریف کی۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں وہ خواتین آپ کے قبیلے کی خواتین ہیں ہے نا، مجھے خبر دیے بغیر ان سب کو باجان کے ساتھ تربیت دیے بغیر تم نے انہیں کیسے فریضے پہ لگا دیا؟ بیگم کہتی ہے مجھے ان پہ پورا اعتماد ہے، ان کی تربیت مکمل ہو چکی ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ جواباً بالا خاتون کہتی ہیں اب ہم ریاستی نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اگر ہر کوئی تلوار اٹھا کر لڑنے چلا گیا تو کیا ہوگا؟ نظم و ضبط دو حصوں میں بٹ جائے گا اور اتحاد برباد ہو جائے گا۔ تم دوسری بار اپنے فریضے میں ناکام ہوئی ہو، تمہیں اب اچھے سے سمجھ جانا چاہیے۔ اب سب سے پہلے تم خواتین کو واپس بلاؤ گی، وہ تربیت حاصل کریں گی، اگر مجھے مناسب لگا تو میں انہیں فرض سونپوں گی، جان لو کہ میں تمہاری طرف سے اب ایک بھی غلطی برداشت نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون چلی جاتی ہیں اور بیگم کو بہت غصہ آتا ہے۔ بورسا میں رات کے وقت بازنطینی سپاہی جشن منا رہے ہوتے ہیں، آرکادیوس بھی ان کے ساتھ نشے میں دودھ دکھائی دیتا ہے اور کہتا ہے ہم سلطنت کے حقیقی مالک ہیں، کھاؤ پیو جیت ہماری ہوگی۔ ادھر عثمان صاحب بران کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، جیر کتے ایک کمرے سے نکلتے ہوئے کہتا ہے آ جائیں حضور آ جائیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب بران کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں بھائی ایک بازنطینی سپاہی کی لاش کو ٹھکانے لگا رہا ہوتا ہے۔ جیر کتے عثمان صاحب کو چابیاں دکھاتے ہوئے کہتا ہے حضور یہ وہ ساری چابیاں ہیں جو ہمارے لیے تمام دروازے کھول دیں گی انشاءاللہ۔ پھر جیر کتے اور البیٹ ڈرم کھول کر ان میں سے ہتھیار نکال لیتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں اب چلو دیکھتے ہیں کہ اس ارکادیوس کے پاس زندہ رہنے کے لیے کتنی مزید سانسیں باقی بچی ہیں، یہ آج ختم ہو جائے گا۔ چلو اس کے ساتھ ہی وہ سب کمرے سے نکل جاتے ہیں۔ کائی قبیلے میں بالا خاتون اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں ہماری تمام سرزمینوں سے بغاوت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس پریشانی سے بھی نجات مل گئی۔ تو ارحان کہتا ہے ہم نے انہیں اللہ کے حکم سے روک دیا، رومی عوام کو بھڑکانے والے ان کتوں کو ہم نے ایک ایک کر کے مار ڈالا۔ جواباً علاؤدین کہتا ہے لیکن ترک اور رومی دونوں خاندانوں کو بہت نقصان پہنچا ہے، ہمیں اس کی فوراً مرمت کی ضرورت ہے۔ اس پر بالا خاتون کہتی ہے سوغوت بازار کی توسیع تمام رہائشیوں کے لیے آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہوگی، مجھے امید ہے کہ اس سے ہم اپنے شہریوں کے زخم بھر پائیں گے۔ گونجا ہولوفیرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے مگر بغاوت کو دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے سب کو ان کے کیے گئے اعمال کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ کیوں ماں؟ جو جگہیں انہوں نے تباہ کی اور جلایا انہیں ان تمام جگہوں کو ایک ایک کر کے اپنے ہاتھوں سے دوبارہ بنانا چاہیے تاکہ یہ ان کے لیے سبق ہو۔ یہ سن کر سب پریشان ہو جاتے ہیں اور ہولوفیرا کہتی ہے گونچا ٹھیک کہہ رہی ہے ماں، جس نے بھی نقصان پہنچایا حتیٰ کہ اس کا قصور کم ہی کیوں نہ ہو اسے سب ٹھیک کرنا چاہیے۔ گھروں کو تباہ کرنے والوں کو سبق سکھانے کے لیے اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے ورنہ شہر کی مرمت نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر فاطمہ کہتی ہے واللہ میری دونوں بھابیاں سچ کہہ رہی ہیں، دونوں نے خوب سوچا، مجھے لگتا ہے کہ ہم مل کر اسے بہتر بنا لیں گے۔ تو بالا خاتون کہتی ہے بالکل ٹھیک کہا، پہلے ہم اس خیمے میں ہمیشہ متحد ہو کر رہیں گے، ہم مل کر اپنے زخموں پر مرہم رکھیں گے، ہم اپنا درد اور اپنی خوشیاں بالکل اسی روٹی کے ٹکڑے کی طرح آپس میں بانٹیں گے تاکہ لوگ بھی آپس میں متحد ہو جائیں۔ ایسا ہی ہے نا بیٹیوں؟ اس پر گونچا اور ہولوفیرا ہاں میں سر لاتی ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن